2 झाले आता. भरपाक आयल्लो पण ती कॅशियर ना फाल्यां सांगतोय म्हणटा. बाकीच्या हितून ब्रांचान जर पळयत मंगेशी वचत जाल्यार सफिशियंट स्टाफ आसा. परत फोंडा वचत जाल्यार थंय सफिशियंट स्टाफ आसा. पूण एवरी टायम हांगासर पळयत जाल्यार अशेंच हेजे जाता. बँकेन स्टाफ कमी आशिल्ल्यान सिनियर सिटीजनांची सतवणूक. कुणय मानस वाठारांत आशिल्ल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ब्रांचान खंय पुरेसो स्टाफ ना. लोक बँकेन आयल्यार वरांच्या वरां तांकां तिश्तत रावचें पडटात अशी तांची कागाळ. सरकाराच्या स्किमींतल्यान मेळपी पयशे काडपाक लागून जाणटी बायलां वताच्या कडार चलत बँकेन येता, मात थंय स्टाफ कमी आशिल्ल्यान तांची बरीच गैरसोय जाता. ह्या जाणट्या बायलां खातीर ते पयशे उदरनिर्वाह करपाक गरजेचे, मात फक्त बँकेन स्टाफ कमी आशिल्ल्यान आमकां ते काडूंक जायतो वेळ वाट पळोवचें पडटा, परत परत पावटी मारच्यो पडटा अशें सांगत लोकांनी खंत उक्तायला. जर SBI सारकेल्या सरकारी बँकेच्या ब्रांचाक लागून लोकांची अशी सतवणूक जाता जाल्यार लोकांनी करचें तरी कितें असो एक प्रश्न हांगा लोकांक पडला. मजगती ह्या संबंधान जेन्ना इन गोवाच्या रिपोर्टरान मॅनेजराक प्रश्न केले, तांणी कॅमेरा बंद करपाक सांगले, तशेंच कॅमेरा मुखार त्यो उलयल्यो ना. मात खंय तरी कुणय ब्रांचान स्टाफ कमी आशिल्ल्याचें तांणी मान्य केलें. म्हणटकच ह्या प्रकाराची दखल सरकार तशेंच बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी घेतले काय कितें असो प्रश्न आता लोकांक पडला. ना बाबा. कितले येयली तुमी? आमी 10 गेली. तांगेली कितें सांगलें बँकेन? कांयच सांगना. अशेंच आसता दर फावट अशेंच आसता येवन वयता तुमी? आतां कितें सांगलें तुमकां मॅनेजरान? कांयच सांगूना? पैसे मेळटले म्हणून सांगले आई? ना काय सांगना. काय सांगिना? कितल्यांक येयल्ली तुमी आतां? पैसे दितो ना न्हू. ना भितर कोण? तुमी धांक येयल्ली? हय. तुम्ही आता चलत येता खंयची तूं? बोमचे. बोमा साकून वयता. आता परत वयची पडली. हरशीं तुमकां म्हयन्याक कितले तारखेक पयशे मेळटा सारके बँकेन येयल्यार? 7 तारखेक? कितले तारखेक? तुमी केन्ना येता? फाटीं फुडें येता रे बाबा. हां. पण आतां तुमगेले पयशे येयल्ले आसा, पण बँकेत तो स्टाफ ना म्हणून तुमगे पयशे उरले आतां दिवपाचे पैसे व्हरपाक मंथली. मागीर कितें जालें मेळोना? कोण ना. हां स्टाफ ना. माझे कितले फावट तुमी येवन आतां पावटी मारले आतां? कितले फावट येवन गेली काय म्हणटा? आयज ते लागना. अशें सदां अशेंच आसता जाता येवन वयचें पडटा? 2 झाले आता. गेले म्हणून आनी ये म्हणून. आई तुकाय बीन तशेंच करता? तुका आतां कितले फावटी जाले? ना आम्ही वांगडाच येता गाडी वांगड्याच गाडयेन. मागीर पूत हाडटा आनी आयज त्या आमकां बसयला हांगा हाडून आमकां पयलीं बेत कितें जाता. तुमकां भायर बसयल्या? ना गाडी बसला बाबा वाड्यार लागून. कितें म्हणटा स्टाफ ना खंय तांगेलो? ती कांयच सांगना आमकां बाबा कितें जालें आमकां तुमी खंयच्यान येयले आतां? बोमा साकून बोमा बोमा कितल्यांक येयली तुमी आतां सकाळीं? धांक गेली गेली आतां पूत घेवन येयला आमकां. पावणे बारा जाली तरी हांगाच आसा. कितें म्हणटा तुमकां दिता म्हणून सांगल्या पयशे? कांयच सांगना ती. कांयच सांगूना तरी तुमी बसना हांगासर? तुम्ही तांकां विचारलेले मेळटले पयशे काय म्हणून? मागीर कितें ती म्हणटा? येवंक ना म्हणटा ती. हां? ती बरयत ती येवंक ना. आं येवंक ना म्हणटा पयशे? पैसे येयले काय आमकां कशें कळटलें. तुमचो बुकूय हे करिना कितले पयशे येयले तेवूय सांगिना? काय सांगना. भरपाक आयल्लो पण ती कॅशियर ना लॅक्चर ना फाल्यां सांगतोय म्हणटा. अशेंच करता सदांच? हां सदां अशें आसता तुमगेलें? सध्या आजच ना मे म्हयन्यान म्हणून न्यू इयर आसता तेवढं. न्यू इयरा पण गैरसोय जाली तुमकां. एक मनीस हाडून दवरूंक जाय न्ही तेंच्यांनी? आतां 10 किल्ले पैसे तरी भरूंक येता ते घेवपाक तरी जाय न्ही? 2 तास बसलो माणसो रावतलो. मागीर म्हाका जेवण गावचें ना. 2 बंद जाता पेन्शन. तुमी आतां वताचे खंयच्यान येयल्या? ती नवदुर्ग भितर गांवांत. आं गांवांचो. तो वयचो पडलो? हय वयचो पडलो. परत सांजचो येवचो सांजचो पडलो. येवन येता सकाळी येवं फाल्यां हीच मॅडम येतली म्हणटा. सकाळी येवन पळय 10 सुमार. तेंचे कडेन स्टाफ ना खंय? स्टाफ म्हणजे ते पयशे दितात न्हू तेंकां टाप म्हणटात न्हू. भरपाक येयली पण ती नाही तर कशी भरतली होता. KYC खोलने के लिए बैंक में कोई नहीं है? नहीं है मैडम, नहीं अभी तक नहीं है. अभी कितना बजे आया था? अभी हम 10 बजे. 10 बजे आया था. अभी टाइम कितना हुआ? अभी 11 12 बजे आने वाला है. 12 बज गया. और 2 बजे. ओके.
तो क्या बोला? अभी बैंक में गया था, बैंक वाला क्या बोला? मैडम नहीं आया अभी तक. पुणे ब्रांचीन धरयत जाल्यार एवरी टायम होच प्रॉब्लेम आसता. आनी मेन म्हणल्यार हांगासर जाणटे सिनियर सिटीजनाक क्यू ना. आनी सपोज जर बाकीच्या हितून ब्रांचान जर पळयत मंगेशी वचत जाल्यार सफिशियंट स्टाफ आसा. परत फोंडा वचत जाल्यार थंय सफिशियंट स्टाफ आसा. पूण एवरी टायम हांगासर पळयत जाल्यार अशेंच हेजें आसता. आतां इनकेस कोणाकूय जर पयशे जाय पडले विड्रॉवला जाल्यार हांगासर सफिशियंट स्टाफ नाशिल्ल्या कारणान गैरसोय जाता आनी लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. आतां तुमी हांगासर पळयलें आसा खूब जाणटी येता. आतां 20-25 जाणां अशीच गेली. आतां वतावयले चलत वयता आसतना जर तांकां जर कितेंय जर जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो? परत हांगासर ती बसलेली आसा, तेंची गैरसोय जाल्ली आसा, ती कोण हेजेर जबाबदारी घेतलो? सो तुमची आतां मागणी कितें आसा? मागणी आमची एकूच आसा, हांगासर स्टाफ वाडयचो. आनी सपोज जर गव्हर्मेंटा कडेन स्टाफ वाडोवपा जायना जाल्यार डायरेक्ट बँक क्लोज करून एक लोकांक रिलीफ तरी दिवचे. सो ह्याच म्हयन्यान न्ही दर म्हयन्यान अशेंच दर लोकांक म्हयन्यान त्रास अशेंच जाता. आसता. लोक येवन येवन म्हणल्यार एका पावटीन मेळना ना, एका पयशे. पावटीन केन्नाय तर जायना. आनी एक दुसरें सांगचें म्हणल्यार एक मॅनेजर आसा तो सपोर्टीव आसा, पूण ताका स्टाफ सफिशियंट नाशिल्ल्या कारणान ताका प्रॉब्लेम जाता. सो आयजूय म्हणटा लोकांक ह्या म्हयन्यानूय पयशे मेळना आता. पयशे फक्त येयले, स्टाफ ना म्हणून. पयशे येयले पूण आजून स्टाफ तो कॅशर आसता, हेजे पयशे डिस्पोज करपाक ना. आमी सद्या आसा पुणे मानस हांगासर. आमकां एक अशा पद्दतीचो एक फोन येयलो हांगा साकून. ते म्हटल्यारूच आमी कितलीशीच म्हयने जाले की हांगासर येता वयता, बँकेन येतात. आनी ही जी SBI बँक जी आसा ह्या बँके कडेन स्टाफ ना. सो स्टाफ नासल्या कारणान जायते बाबडे जे गरीब लोक जे गांवांनी रावतात, जी जाणटी बायलां जेंचे कडेन सारकें चलोंक जायना, ती बाबडी सरकारान कितें तरी तांकां दिलां म्हणून आयज ती बँकेच्यो पायऱ्यो चडटात. पूण आयज खंय तरी सरकारानूय बी ह्या बँकांचेर खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. तें म्हटल्यार आयज जेन्ना आमी बँकेन भितर गेले जाल्यार येदे व्हडले बँकेन फक्त एकूच स्टाफ आसा. सांगपाक खरेंच लज दिसता की येदे व्हडले बँकेन एकूच स्टाफ आसा. जेन्ना आमी तांकां विचारलें हांगा मॅनेजर कोण ना काय म्हणून, तेन्ना तिणें सांगलें आपुणूय मॅनेजरूच, बाकीचो स्टाफ जो आसा हो लिव्हर गेल्लो आसा. पूण हांगासर अशा पद्दतीची खंयच नोटीस मारलेली ना की हांगासर आयज स्टाफ आसचो ना. सो ह्या लोकांनी जे आसा हे पयशे काडपाक येवचे न्हू. सो हांकां ह्या लोकांक सांगतलो कोण? हे जे जाणटी जी आमची आवय भयणी ज्यो आसा हांकां सांगतलो कोण? सो हांकां खंय तरी एक मॅसेज दिवपाची गरज आसा त्या बँकांनी की आयज बाबा आमचो स्टाफ आसचो ना, त्या खातीर तुमी आयज पयशे व्हरपाक येवं नाकात. सो हेजेर गंभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. डॉ. प्रमोद सावंत हाणें. पळयत रावात इन गोवा खातीर पुणे साकून हांव दिनेश नायक.